Et bien, bonjour à tous, encore une fois. De toute façon, soyez tous bienvenus et bénis en nom de Jésus. Donc, on va essayer en français et en portugais en simultané. C'est ce qu'on me demande parce que je sais qu'il y a des gens qui ne parlent pas français et je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le português. Donc, on va essayer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei de que horas ou aonde você nos olha, nos assiste, mas sejam todos bem-vindos e abençoados em nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Como eu disse antes que a ideia agora é um novo tempo, é uma nova etapa que se inicia e quero conciliar o estudo e o culto, porque a gente não pode separar essas duas coisas. Não podemos separar estar em um culto como um simples evento e separar isso do aprendizado da palavra de Deus. Chamou então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ok, donc c'est un contexte là très court, comme je vous disais. Il n'y a que ces 3 versets, mais là on peut prendre une petite réflexion là, par rapport à ça. Quelqu'un a amené des petits enfants auprès de Jésus. Et ses disciples qui étaient avec lui, ils ont fait des reproches là, par rapport aux enfants. Parce que quand on parle d'enfants, parmi quelque chose de sérieux, là, que c'était un culte, un enseignement peut-être que Jésus il faisait, quand on parle d'enfants, ça mène déjà à notre tête là un certain désordre. Quand on parle d'enfants, on pense à des organisations, on pense à des cris, à des courir à droite à gauche. Et les disciples, comme ils avaient un certain zèle par la parole, pour les enseignements de Jésus, et ils ont fait des reproches là auprès des enfants parce que c'était quelque chose de sérieux. C'était pas quelque chose que les enfants ils pouvaient participer en fait. Et là, ils font des reproches auprès de Jésus en disant non, écarte-le, on laisse pas les enfants s'approcher. Et tout d'un coup, Jésus il a fait quoi? Il a dit non, laisse-le venir à moi. Parce qu'il a écrit comment, je ne veux pas oser à mettre des paroles en place, mais Jésus dit au verset 14, « Laisse-les les petits enfants, ne les empêche pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume des cieux, il appartient à des personnes qui ressemblent à des enfants. C'est bizarre ça? Comment on peut interpréter ce genre de choses-là? Tout d'abord, c'est pas parce qu'il faut qu'on soit comme des enfants, qu'on est mal organisés, qu'on court à droite et à gauche, on crie, on n'a pas de responsabilité et tout. Non, il faut prendre le bon côté des choses, il faut voir les choses dans le bon sens. Être comme des enfants, c'est être naïf, on dirait, comme des enfants. C'est d'être innocent comme des enfants. Ils n'ont pas de malice sur eux. Les enfants, ils sont humbles, ils sont peut-être mal organisés des fois, mais c'est vraiment, vraiment avec tout leur cœur et toute la vérité. Et nous, quand on devient des adultes, il se passe quoi là? Déjà, quand on laisse d'être un enfant, quand on passe cette phase-là, quand on vient à l'adolescence, la jeunesse, il y a trop de choses qui se perdent dans le chemin. On oublie d'être vraiment innocent, d'être vraiment pour des vrais. On oublie tout ça. Parfois on devient méchant, parfois on devient des menteurs, parfois on devient des égoïstes. C'est ça le monde adulte. C'est pas tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de choses là
qui font des différences entre les enfants et les adultes. Et les adultes, ils se prennent pour le plus intelligent, le plus sérieux et tout. Mais ils n'ont pas la même capacité d'être transparents comme les enfants. Et c'est ça que Jésus, il demande. C'est ça que Jésus, il a dit quand il compare qu'on doit être comme des enfants. C'est là que Jésus, il dit que le royaume des cieux, il appartient à des gens qui rassemblent des enfants. Parce que le royaume des cieux, il appartient à des gens qui sont pour des vrais, qui ne sont pas des égoïstes, qui ne sont pas de méchants, de menteurs. Vou tentar acompanhar um pouco aqui tudo isso que eu falei agora em português. Sei que fica um pouco difícil. Não sei se eu dou conta de traduzir uma frase por frase, ou parágrafo por parágrafo. Mas vamos lá. Aqui no contexto, Jesus é levado até Jesus, algumas crianças até ele, e quando a gente fala de um ambiente que está sendo ensinado a palavra de Deus, quando a gente fala de um ambiente onde tem uma atmosfera séria, a gente não associa nunca crianças a isso. Porque quando a gente associa uma atmosfera séria dessa, um ambiente de ensino, de aprendizado, não combina com criança. Criança normalmente faz bagunça, não se comporta, não presta atenção. Então, o que aconteceu aqui no contexto é que os discípulos, por terem muito zelo da palavra, por terem muito zelo pelo ensino, eles tiveram uma certa reprovação com a atitude das pessoas de levarem crianças até Jesus, porque pensaram que aquilo poderia desconcentrar tudo o que estava acontecendo. Talvez aquele ensino que Jesus estava dando, pode ser que as crianças não iriam respeitar ou não iriam ser muito bem absorvido. Só que o que acontece, qual foi a resposta de Jesus que nós vimos aqui? Jesus, ele pede que deixe que venham as crianças até ele e compara que o reino dos céus, ele pertence àqueles que se parecem com essas crianças. Então por que a gente tem que viver de uma maneira irresponsável, viver fazendo bagunça para ser igual criança para ir para o reino dos céus? Não é esse o contexto. Acontece que a gente não vê as coisas pelo bom sentido, pelo bom lado, e só vê o mal das coisas. Só vê a parte que a criança faz bagunça, que a criança não se comporta, mas a gente não leva em conta o lado inocente da criança. A gente não leva em conta o lado puro da criança. E é isso que Jesus está tentando nos trazer aqui neste momento, que para que a gente possa entrar no reino dos céus e possa pertencer a esse reino, nós temos que ser como as crianças, puros, transparentes, sinceros. Que do momento que a gente deixa de ser criança e passa para a adolescência, passa para a fase adulta, muita coisa se perde no caminho, a gente se torna pessoas más, nós nos tornamos egoístas, nos tornamos às vezes até mentirosos e deixamos de ser transparentes diante de Deus. E quando somos dessa forma, estamos cada vez mais longe do reino de Deus. Então é esse o contexto que a palavra nos traz aqui. Foi curto, foram 3 versos, só que a gente não pode se ater só ali a um verso sem a interpretação dele, né? Então pode ser que são só 3 versos, mas olha quanta coisa a gente pode compreender aqui no meio de tudo isso. Só para que fique registrado, como eu faço de costume, Mateus 19, verso 13 a 15, que nós lemos aqui, está registrado também a mesma história, a mesma comparação, contado em outros 2 evangelhos. Marcos 10, 13 ao 16 e Lucas 18, 15 e 17. Vai falar a respeito do mesmo contexto aqui. Donc moi je réponds là, pour vous qui nous accompagnez en français, juste pour vous dire que la même histoire, comme je fais d'habitude là, la même histoire que nous venons de lire ici en Matthieu 19, 13 au verset 15, il est aussi enregistré et raconté dans l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 13 jusqu'au verset 16, et aussi sur l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 15 à 17.
Donc les trois évangiles, ils vont raconter la même histoire, la même occasion que ça a eu lieu. Donc elle est racontée dans les trois évangiles là d'une façon presque pareille, mais chacun avec son point de vue, avec sa manière de raconter l'histoire. Donc Marc et Luc aussi racontent ça. Donc on avance. J'aurai encore un contexte là à lire et à vous expliquer. Je vais essayer de faire en mieux, en plus vite, mais surtout de la façon plus complète et plus compréhensible possible pour tout le monde. On continue à partir de verset 16 de Matthieu 19. Peut-être que je vais commencer à lire et je vais faire des petites pauses là pour vous expliquer un petit peu le contexte. Verset 16. Un homme s'approche et dit à Jésus, bon, Maître, qui dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honorer ton père et ta mère, et tu aimeras à ton prochain comme à toi-même. Là, encore 3 versets, et on a déjà un tas de contextes là qu'on peut comprendre. Je n'ai pas besoin d'y aller plus loin que ça pour le moment. Então, eu quero agora dar continuidade em português para que a gente possa compreender só esses 3 versos que a gente leu aqui. Por favor, alguém em português para nós, do verso 16 até o verso 19. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok, très bien. Tout d'abord, le monsieur là qui a posé une question à Jésus, il demande à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour aller au ciel. Tout d'abord, là, ce n'est pas le sujet de notre étude, mais tout d'abord, il faut savoir que la parole de Dieu va nous dire aussi que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Donc, peu importe ce qu'on fait, on peut faire tous des bons dans la vie. On ne va pas être sauvé à cause de ça. Para não perder o contexto e eu não misturar muitas coisas, eu quero começar já no português a dizer que o rapaz perguntou para Jesus o que ele precisa fazer de bom para ir para o céu. Não é o assunto da aula, não vou falar a respeito disso aqui, mas precisamos saber que a palavra nos diz que não somos salvos pelas nossas obras. Então a gente pode fazer uma vida inteira de boas coisas, de bons atos, e a gente não vai ser salvo por isso. Então você pode ter uma vida inteira dizendo, eu nunca errei, eu nunca isso, eu nunca aquilo e tal, eu sempre fui bonzinho. Ok, não estou encorajando você a ser mal, não tem nada a ver com isso. Só que não é pelas boas obras que você vai ser salvo. Né? Só que não é o sujeito da aula, não é o assunto da aula. Vamos voltar. Então já a gente não faz coisa boa, porque a gente não é bom. De bom, aqui, vemos aqui no verso... No verso 17, há somente um que é bom. Jesus responde. E bom é o Pai que está no céu. O resto, nós aqui na nossa natureza somos todos maus. Então não tem como a gente fazer coisa boa. Por mais que a gente pense que as nossas atitudes são as melhores do mundo, mas atrás de uma boa atitude pode estar muito bem escondida uma má intenção. O que daí a atitude já deixa de ser boa. Né? Então, bom é um só. E não é sobre as nossas boas obras que nós falamos aqui e que nós vamos para o céu. Je crois que j'ai raté quelque chose en français, j'ai expliqué en portugais.
Et donc, bon, il est seulement un. C'est le Père qui est dans les cieux. Donc, nous ne sommes pas bons. Donc, c'est impossible qu'on fasse de bonnes choses. Même si on pense que ce sont de bonnes choses, peut-être que derrière ça, il est caché la mauvaise intention. En sachant que Dieu, il va regarder l'intention de notre cœur. Peut-être qu'on trouve là que nous faisons les meilleures des choses, toutes les bonnes choses, mais avec des mauvaises intentions. Si on fait ça, même les bonnes choses, elles deviennent des mauvaises. Parce que nous ne sommes pas bons du tout, nous ne sommes pas capables de faire de bonnes choses. L'autre chose que j'aimerais bien dire et pointer là-dessus, c'est tellement, tellement important. Quand on parle des évangiles, là on commence par Matthieu, mais quand on parle d'évangiles, on a souvent l'habitude de presque oublier ou sinon annuler l'Ancien Testament. On fait presque ça quand on parle du Nouveau Testament, quand on parle de Jésus, de la grâce de Dieu. On a la tendance à oublier tout ce qui a été écrit là derrière en l'Ancien Testament. Et là, Jésus, il nous montre, il nous prouve le contraire. Parce que même Jésus, pour enseigner, même Jésus, pour apprendre les autres quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, il va nous dire là, dans le verset, à la fin du verset 17, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Eh bien, quel commandement? Demande le monsieur là qui était en train de poser une question à Jésus. Et Jésus lui rappelle des commandements. Quels? Les commandements qui sont là-bas derrière dans l'Exode, là dans le premier livre de la Bible. Les commandements dont Moïse a écrit sur une pierre. Qu'aujourd'hui, on a souvent la tendance à les oublier. De dire, ah ben ça c'est ancien, ça s'est passé, ça ne veut plus rien. Mais non, c'est faux. Là même, Jésus, il les utilise. Il dit, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, regarde les commandements, respecte-le. Então aqui, quero chamar mais atenção ainda para fato que a gente tem a tendência de esquecer. Quando a gente fala de Novo Testamento, fala de Evangelhos, fala de Mateus para frente, a graça de Deus, Jesus Cristo, nós temos a tendência de esquecer aquilo que se passou lá atrás, temos a tendência de esquecer o Antigo Testamento, né? Ou a velha, ou a antiga aliança. A gente chama de Velho Testamento e até dá uma conotação assim de, isso aí é velho, é passado, não preciso mais respeitar esse negócio. Mas eu te digo que não. Não podemos esquecer, foi uma nova aliança feita pelo Senhor conosco, enviando o seu Filho Jesus, dando-o para morrer naquela cruz. Então foi uma nova aliança, o que não anula a aliança antiga. Porque Jesus ele não veio acabar com nada daquilo que foi escrito, daquilo que foi mandado. Jesus ele veio para cumprir, tanto que aqui no verso 17, é assim, no verso 17 para frente, a gente vê que o próprio Jesus ele cita os mandamentos estes escritos na tábua de pedra por Moisés, lá no livro de Êxodo, lá no início, quando o Senhor dá os 10 mandamentos para Moisés, são esses mandamentos que Jesus manda com que esse rapaz respeite para poder entrar no reino dos céus. Então não é as boas obras, não são as boas atitudes que vão nos levar ao céu. Então aqui, Jesus nos lembra disso. Donc Jésus lui rappelle qu'on ne pourra pas commettre des meurtres, d'adultère, ni vol, ni faux témoignage. Bref, on connaît très bien les 10. Et on ne peut pas les oublier. On ne peut pas les laisser de côté, les laisser tomber et dire tout va bien, je suis une bonne personne, je fais rien de mauvais. Mais si tu ne respectes pas ça, si tu ne respectes pas le commandement et tu as la tendance de dire ils sont anciens, ils sont, je sais pas, ça c'est plus valable. Jésus il est venu, il a tout annulé. Non, c'est faux, Jésus il n'a rien annulé.
Tandis qu'il a, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise encore comme exemple pour monter aux cieux qu'on respecte ce commandement-là. Donc, dit tout ça, on avance, verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tout ce commandement de ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Verset 22. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Mais jusqu'à là, pour ne pas me perdre là dans le contexte et pour pouvoir essayer de bien expliquer les choses. S'il te plaît, en portugais, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, depois de ter questionado isso, ainda o rapaz ele diz respeitar os mandamentos. E o que eu acredito ser verdade. A gente pode hoje respeitar e ter boas atitudes, isso e aquilo. Mas Jesus ele acha nesse rapaz alguma coisa que ainda o impede de estar próximo. Por quê? Porque Jesus conhece a intenção do coração deste homem que está perguntando, que está questionando. E Jesus fala para esse moço. Fala, agora, já que você respeita, que você faz isso, que você faz aquilo, então vai e vende tudo o que você tem. E dá aos pobres, e depois você vem andar comigo. Foi um exemplo que Jesus utilizou aqui. E hoje a gente pode fazer um paralelo desse exemplo aqui por várias e várias e várias situações que a gente se depara na vida. Por quê? Esse jovem ele tinha muitas posses, esse jovem ele tinha muito dinheiro, muitas terras. Então para ele era muito difícil se desfazer disso. Ele podia respeitar os mandamentos, ele podia servir as pessoas, ele podia ter boas atitudes, mas tinha alguma coisa que ainda prendia ele na terra. Tinha alguma coisa que ainda ligava o seu coração aqui nesse lugar. Et donc là, on voit que le jeune qui a posé une question à Jésus, apparemment, il a respecté tous les commandements, comme lui a dit ici à Jésus, mais Jésus, il savait déjà, parce que Jésus, il connaît l'intention de notre cœur. Donc peut-être qu'on essaie d'être bon, peut-être qu'on essaie d'avoir des bonnes aptitudes, mais Jésus, il sait déjà tout ce qui nous empêche d'être à 100% avec lui. Jésus, il connaît tout, il sait. Donc la parole, elle va nous dire que Jésus, il sait déjà ce qu'on va parler, même avant qu'on ouvre notre bouche. Donc Dieu, il sait tout ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc là, il a demandé au Messie de faire quoi? De vendre tout ce qu'il avait et donner aux pauvres et après le suivre. Pourquoi ça? C'est pas parce que pour suivre Jésus, tu as besoin d'être pauvre. C'est pas ça le problème. C'est que pour suivre Jésus, il faut se détacher de tout ce qui t'attache encore à les choses de la terre, à les choses de ce monde. C'est pour ça que Jésus lui a dit ça. Allez, vendre tous ses biens, donne aux pauvres et après tu viens. Pourquoi? Parce que Jésus il savait que ce monsieur-là, il a été quelqu'un de bien, il faisait des bonnes choses, il avait des bonnes attitudes, mais il y avait quelque chose aussi qui lui tenait à la terre. Il y avait quelque chose où il déposait sa sécurité, où il déposait sa confiance à 100%
dans la terre. Et c'était où? C'était dans sa richesse, c'était dans son argent, de ses propriétés. Donc c'était ça, le fait de Jésus avoir lui demandé ça. C'est pas parce que Jésus voulait que cette personne-là allait être une pauvre pour lui suivre. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir le cœur, comme on a chanté tout à l'heure, il faut avoir le cœur vide de nous-mêmes. Il faut avoir le cœur vide des choses terrestres. Il faut avoir le cœur vide des choses qui nous empêchent de suivre Jésus. Et bien donc là, Jésus, il a cherché, il a trouvé quelque chose dans cet homme qui lui attachait encore sur la terre. C'était pour ça que Jésus lui a demandé de vendre ses choses, de vendre ses biens et donner aux pauvres. Parce que lui, cet homme-là, il avait quelque chose dans son cœur, comme aujourd'hui, nous, peut-être que ce n'est pas l'argent, 90% des cas, oui, parce que la plupart des personnes, elles vont déposer sa confiance dans leur argent, dans leur possession, dans leur maison, dans leur voiture, dans le bien matériel, tout ce qu'ils puissent toucher. C'est là où on va mettre notre confiance, c'est là où est-ce qu'on va mettre notre sécurité. C'est difficile, comme la parole a dit, c'est difficile d'un riche entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que pour suivre Jésus, peu importe si tu as des biens, si tu n'as pas, si tu as des moyens, si tu n'as pas, si tu as une maison, si tu as une voiture, si tu n'as pas, pour suivre Jésus, il faut avoir le cœur disposé à le faire. Si tu as tous les moyens, ok, mais si tu n'as rien, ok aussi. Il faut avoir la confiance à 100% en lui, en Jésus et dans le royaume de Dieu. Et peut-être que ceux qui sont pauvres, ils n'ont pas trop d'espoir. C'est pour ça la comparaison du riche n'est pas rentré facilement dans le royaume des cieux, parce que ceux qui sont pauvres, ils n'ont pas dans quoi s'attacher ici à la terre. Ils n'ont pas des biens matériels pour s'attacher et faire confiance à toutes ces choses-là. Donc, ils font confiance à Dieu. Et les riches, non. Ceux qui sont plus riches, qu'ils ont plus de moyens, qu'ils ont leur compte bancaire qui éclate et tout, ils vont mettre sa confiance où? Dans les choses qu'ils ne peuvent pas voir, qu'ils ne peuvent pas toucher. Non, ils vont mettre sa confiance dans les choses matérielles. Et c'est pour ça que Jésus a dit que c'est plus facile qu'un chameau passer dans un trou d'un aiguille qu'un riche rentrer dans les royaumes des cieux. Parce que le riche, difficilement, il va laisser tomber sa richesse pour suivre Jésus. Se eu não perdi o contexto na tradução, por que é tão difícil o rico entrar no reino dos céus, como diz a palavra? Não é porque para seguir Jesus você precisa necessariamente ser pobre. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas ele usa como exemplo aqui a riqueza deste jovem porque ele tinha a sua segurança no seu dinheiro, nas suas posses e nos seus bens. E Jesus, sabendo a intenção do seu coração, sabia quão difícil seria que ele vendesse tudo, abandonasse tudo para seguir Jesus. E hoje, a gente vê muitas dessas situações, vê muita gente assim. Eu tenho minha confiança em tudo. Aquilo que eu posso ver, tocar e pegar, que aquilo vai me dar segurança. Então é difícil que alguém hoje largue a segurança material para ir seguir Jesus. Que você não pode ver, você não pode tocar, você não tem acesso ali com o cartão do banco ou talão de cheque. Então é muito difícil fazer confiança nisso. Só que é por isso que a palavra fala e chama isso de fé. Que é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então a gente não pode ter a confiança naquilo que a gente pode ver e tocar. É isso que o contexto está querendo nos dizer aqui. Amém?
On continue, verset 25. Quand les disciples ont entendu cela, ils furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc là on voit une petite partie du verset là, qui dit que pour les hommes, les choses sont impossibles, mais à Dieu tout est possible. Donc regarde dans quel contexte on utilise ça, dans quel contexte il est écrit. Et on ne peut pas sortir cette verset à droite et à gauche en disant « Ah, à Dieu tout est possible, là, 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 là », pour dire que pour Dieu, il est possible de faire ce que moi j'ai envie de faire en fait. On utilise très souvent cette verset-là déplacé, décalé de son contexte, pour faire quoi? Pour dire que pour Dieu, il est possible de faire les choses que moi je veux faire. Il se passe ça le contexte. Attention. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, como eu dizia aqui, notem aqui o contexto de que esse verso é usado e por que ele está sendo usado. E vamos parar de usar isso de um lado para o outro, dizendo assim, que para Deus todas as coisas são possíveis e tal. É claro que é. E eu acredito nisso, porque Deus pode todas as coisas. Mas a gente não pode pegar esse verso e sair usando de qualquer maneira e dizer assim, para Deus tudo é possível, então isso aqui vai acontecer na minha vida, mesmo parecendo impossível. O contexto não está dizendo que para Deus as coisas são possíveis de acordo com a sua vontade. Que Deus vai fazer o impossível para realizar a tua vontade. Não é isso. Aqui o contexto diz que é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Só que para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente não pode usar esse verso dizendo assim, a minha causa aqui é impossível. Não, mas para Deus tudo é possível. Então Ele vai fazer a minha vontade. Notem o contexto do versículo e notem aonde que a gente usa aí aleatoriamente fora do contexto. Amém? Que a gente não repita mais esse erro, por favor. Para que Deus não fique mais triste ainda com a gente. Verset 27. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qui se passera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes ces choses, sera assis sur ton trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Bien des premières seront les dernières, et bien des dernières seront les premières. Et bien ici, Dieu nous donne déjà quelque chose qu'on puisse regarder ce qu'il y a à venir. Quand on laisse toutes les choses pour lui, c'est là qu'il nous promet, qu'il nous laisse l'espoir de ce qu'on va faire après qu'il vient ou après notre mort dans cette terre. Parce que il n'y a pas d'autre moyen de lui trouver, soit après la mort ou soit dans sa venue. C'est ça. Donc là, il nous donne une petite voix de tout ce qui va se passer quand il viendra, que tous ceux qui ont laissé sa maison, sa terre, ses pères, sa mère, en gros là, toute sa famille pour lui, ce sont ceux qui vont s'asseoir à côté de lui dans les 12 trônes, qui vont juger les tribus d'Israël avec lui. Donc c'est ça qui dit la parole, et c'est ça dont nous avons besoin de comprendre, qu'il faut laisser tout pour lui. C'est pas laisser que tu vas abandonner tout le monde, que tu vas devenir en fou là, et tu vas plus prendre soin de ta famille, de tes proches et tout. Non. Mais il faut avoir des priorités dans la vie.
Il faut avoir des choix et des priorités et mettre les choses au clair et en place pour lui. Il faut savoir que lui, il est la priorité et après viendront les autres choses. Tu ne vas pas tourner le dos sur ta maison, tout abandonner et dire que tu ne veux plus le revoir, que tu le détestes et que tu vas juste suivre Jésus. Non, il faut être raisonnable. Il faut être conscient de ce qu'on fait. On a tous une famille, on a tous notre maison, notre... peut-être qu'il y en a certains qui ne sont plus là, leurs parents, leurs grands-parents, mais ils vont avoir ses épouses ou ses époux, ils vont avoir ses fils, ses enfants. Et bien sûr qu'on va les aimer, qu'on va prendre soin d'eux, mais en sachant que devant tout ça, il faut regarder à Jésus. Il faut venir d'abord à Jésus. Parce que sinon, ça ne compte rien. Parfois, on va oublier tout ce que Jésus nous a appris, tout ce que Jésus nous a enseigné, et on va se concentrer trop sur des gens, on va concentrer trop sur des personnes, et on va oublier de revenir vers Jésus. Et c'est ça que la parole a dit. Que on doit quitter les maisons, les frères, les sœurs et tout à cause de lui. Il faut faire attention d'abord ao Senhor. Você pode, por favor, continuar o português para nós? Depois do verso 27. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Então, o que eu dizia ali é que justamente ele é questionado, né? Jesus é questionado pelos discípulos que deixaram todas as coisas. E assim como Jesus ele pede para que esse homem do contexto aqui venha e venda todas as coisas e o siga, assim os discípulos também fizeram. Claro que foi um exemplo para este homem e um aprendizado para nós de deixarmos as coisas que nos prendem neste mundo, para olhar primeiro para Jesus. Jesus ele não vai pedir que você abandone tudo, que você abandone tua casa, isso e aquilo. Ele vai pedir que você abandone as coisas que te prendem nesse mundo. É claro que todos temos uma família, temos aí maridos, esposas e filhos e ainda aqueles que têm pais e mães e avós. São todos queridos da família e a gente não vai virar as costas para esse dizendo não quero mais te ver, não quero mais contato, vou só seguir Jesus. Não é isso, porque não é isso que a palavra nos ensina. Temos que entender o que o contexto está nos dizendo, né? Que aqueles que entenderem e deixarem todas as coisas, assim como os discípulos fizeram, terão ali a sua recompensa no céu, terão o seu galardão, se assentarão nos tronos para julgar as tribos de Israel e terão a vida eterna. Aqueles que, como diz o verso 30, contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqui a gente pode entender nesse contexto que aquele que mais se doa, aquele que mais abre mão, aquele que mais renuncia, ele será aquele que terá a vitória em primeiro lugar, aquele que terá o maior prêmio, né? Por assim dizer. É uma inversão aqui, né? Aqueles que hoje hesitam um pouco em renunciar a algumas coisas, não, isso aqui eu não deixo, isso aqui eu não abro mão e tal. Então, depois talvez a recompensa dele não seja tão boa, né? Hoje aqui ele quer estar em primeiro no reino dos homens, ele quer estar em primeiro na frente das pessoas, ele não quer abrir mão de algumas coisas para ter uma melhor posição. Contudo, no reino dos céus ele vai ser um dos últimos. Ele vai falar, você não deu tanta prioridade para mim, então você fica lá para trás, né? E aqueles que mais se doaram, mais se deram aqui, que na vista dos homens ficaram por último, né? Poxa, você é o que tem menos, você é o que
não se apega a nada, que isso, que aquilo. Então, na fila do reino dos céus, talvez esse seja o primeiro depois, porque foi aquele que mais abriu mão de todas as coisas. Amém? Donc, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment, Seigneur. Nous te remercions, Père, pour l'enseignement. Nous te remercions pour ta parole, pour ton Saint-Esprit qui nous a beaucoup aidé, beaucoup éclairci les choses pour nous, Seigneur. Donc, en nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit le continue avec nous, qu'il puisse nous enseigner à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, Seigneur, qu'on puisse encore apprendre sur cette parole, qu'on puisse revenir là-dessus, qu'on puisse lire encore une fois, 2 fois ou toute la semaine, Seigneur, et que cette parole, elle puisse grandir dans notre cœur et apporter des fruits, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ça soit pour ton honneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous te remercions et nous te demandons, Seigneur, sois avec nous tout le temps de notre vie. En nom de Jésus, que le Seigneur il puisse bénir aussi les frères et sœurs qui vont entendre cette parole plus tard, qui vont entendre cette parole en autre moment là. Mais je sais que le moment sera propice, Seigneur, selon ta volonté. Donc, Seigneur, que cette parole soit apportée aux frères et sœurs qui puissent l'entendre au bon moment, au moment dont ils ont besoin d'entendre une parole de ta part, Seigneur, au nom de Jésus. Sois glorifié, mon Père, et aide-nous à nous tenir debout à ton côté, Senhor, au nome de Jesus. Amém e amém. Ok, então que essa palavra possa frutificar, possa crescer nos nossos corações, que a gente possa aprender a respeito disso hoje e sempre. Eu te convido a ler de novo o contexto todo, amanhã, depois, para que daqui até a semana que vem essa palavra possa nos ensinar mais alguma coisa. Costumo dizer que a palavra de Deus não tem nada novo, né? Mas como ela mesmo diz, ela se renova todos os dias. Então eu acredito que se você vai ler isso daqui mais uma vez hoje, outra vez amanhã, outra vez depois de amanhã, tenho certeza de que durante 7 dias você vai ter as 7 revelações diferentes a respeito da mesma palavra, né? Porque o Senhor ele usa momentos, situações e pessoas para nos ensinar de várias formas. Então seja abençoado, você que vai ler hoje ainda, que vai ler amanhã, que vai escutar essa palavra em outro lugar, em outro momento. E eu peço, Senhor, que essa palavra seja levada ao bom momento e às boas pessoas que precisam escutar isso, da maneira que aprouver ao Senhor. Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. L'amour de notre Dieu, Père, que la grâce du Saint-Esprit et la consolation du Saint-Esprit de Dieu soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos a partir de hoje e para sempre. Amém.